पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय जीशु, जय जीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और भौणी मैंने आसतु। आज आम्भे मैंने माथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 रु 28 पद पर्यंत पढ़ी शुणा। जीशु जेरुसालेम को जीवा बाटरे 12 जन शिष्यों को डाकी तांको एकांतरे कहिले, देख आमे जेरुसालेम को जाऊछु, सेठारे मनुष्य पुत्र प्रधान याजक ओ धर्मशास्त्री मान को हस्तरे समर्पित हेबे ओ सेमाने तांको मृत्युदंड देबे। तापरे सेमाने तांको उपहास, कषा प्रहार और क्रूशबिद्ध करबा निमंते विजातीय मान को हस्तरे समर्पण करिवे, किंतु से तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेबे। सही समय रे जेबिदीर पुत्र मान को माता अपना पुत्र मान को सांगरे नहीं जीशु को निकट को आसिले एवं तांको सम्मुखरे जानपाती किछि उपकार मागिले। जीशु तांको पचारले, तुमे कौन चाह? से उत्तर देले, आपणक राज्य रे मोर एही दुई पुत्रंक मध्यरु जनक आपणक दक्षिण पार्श्व और अन्य जनक आपणक बाम पार्श्व बसिबा पई कथा दियंतु। किंतु जीशु उत्तर देले, तुमे कौन मागुछ ताहा जानु नाह? मु जेउ पान पात्र पान करिबी तुमे कौन ताहा पान करि पारिबो? सेमाने तांको कहिले, हाँ आमे पारिबु। से सेमानकु कहिले, मोर पान पात्र तुम्हे पान करिबो, किंतु मोर दक्षिण किंबा बाम पार्श्व बसिबाकू देवा अधिकार मोर नाही। से स्थान केवल सही मानकु दियाजिबो जेउ मानक पाई ताहा मो पितांक द्वारा प्रस्तुत होइअछि। अन्य 10 जन शिष्य जेतेबेले ଏହା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ से दुई भाई को ऊपर क्षुब्ध हेले। एनु जीशु सेमानकु निज पाखकु डाकी कहिले, विजातीय मानकर शासक माने सेमानक ऊपर किपरि प्रभुत्व विस्तार करती ओ सेमानकर मुख्य व्यक्ति माने सेमानक ऊपर किभଳି कर्तृत्व करती ताहा तुम्हे माने जान। तुम्भमानक मध्यरे सेपरि न हेउ, किंतु तुम्भमानक मध्यरे जे श्रेष्ठ हेबाकु चाहे से तुम्भमानकर सेवक हेउ, एवं जे तुम्भमानक मध्यरे प्रथम हेबाकु चाहे से तुम्भमानकर दास हेउ। कारण मनुष्य पुत्र सेवा पाइबाकु नुहे बरम सेवा करिबाकु अनेकों निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवाकु आसिछंती। प्रिय भाई भौणी माने, आज आम्भे माने एही सुसमाचारु विशेष भाव रे प्रथम भागरे जीशुंकर दुख जंत्रणा मृत्युर गोटे संदेश आमान को आज कह जाउछि। जीशु ख्रीष्ट शिष्य मान को तांकर जातना दुख मृत्युदंड विषय रे आजिर सुसमाचार 20 अध्याय 17 रु आरंभ करी जीशु ख्रीष्ट 19 पद पर्यंत शिष्य मान को अपना दुख जातना विषय रे कहुअछंती। एहा जीशुंकर तृतीय बार शिष्य मान को तांकर दुख जंत्रणा विषय रे कहउछंती। प्रथमे 16 अध्याय 21 पद रे जीशु कहिले, द्वितीय रे 17 अध्याय 22 पद रे कहिले एवं तृतीय रे 20 अध्याय 17 पद रु आरंभ करी तांकर दुख जंत्रणा विषय रे शिष्य मान को कहउछंती। प्रिय भाई भौणी माने, जीशुंकर दुख जंत्रणा केदे कातुर थिला से यही विषय कहवा उत्तर आम मैंने जानीपर समस्ते शिष्य माने ताहांक पाखरे अछंती। एही दुख जंत्रणा पछरे जड़े शिष्य तांको विश्वासघात करिबो से यह जानिछंती।
प्रिय भाई भौणी माने से यीशु मध्य जानिछंती कि तांको क्रूसरे दुख भोग करे मृत्युवरण करिवार अछि। से मध्य जानिछंती अन्याय रे तांको क्रूस दंडाज्ञा मृत्यु दंडाज्ञा दिया गला। यीशु मध्य जानिछंती कि तांको अपमानित कराहेबो। अर्थात यीशु जानिछंती निज लोक तांको विश्वासघात करिबो, तांको अन्याय रे मृत्यु दंडाज्ञा दिया जिवो एवं लोक सम्मुख रे लज्जा एवं अपमान सहिबाकू पड़िबो बोली यीशु निजे जानिछंती। बिट्रेयल, इनजस्टिस एंड ह्यूमिलिएशन। प्रिय भाई भौणी माने यीशु मृत्युवरण करिबा पूर्वे से आउरी अधिक पूरापूरी मन अंतर रे एते कष्ट से पाउछंती। आम्भे माने जदि जानिछु आम्भ मानकर मृत्यु एहीपरि हेबो, मु भाबुछि आम्भे माने मृत्यु हेबा आगुरु आमे निजकु कौन हेले मृत्यु दंडाज्ञा दे देउ। यीशु जानिछंती परर घटना कौन हेबाकु जाउछि। आजी सही जानि सुद्धा यीशु निजकु एवं शिष्य मानकु एही मृत्यु दंडाज्ञा विषय रे कही प्रस्तुत करुछंती। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु से यीशुको ठारे आमे विश्वास भाव रे सुदृढ़ होई रहिबा। आमे सदा सर्वदा अन्याय को न बाछी न्याय उपरे चलिबा। आमे सदा सर्वदा अन्य मानकु अपमान न करी अन्य मानकु आमे उत्साह प्रेरणा स्नेह प्रेम देबा। प्रिय भाई भौणी माने एही विषय रे आज यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानकु शिक्षा देउछंती। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु देखिबा द्वितीय भाग रे जाकुब एवं जोहनकर माँ यीशुको पाखक आसी गोटे अनुरोध करुछंती। कहउछंती कि यीशुଙ୍କର बाम पार्श्व एवं दक्षिण पार्श्व रे तांकर एही दुई पुओ जाकुब एवं जोहनଙ୍କୁ बसिबार सुযোଗ दियंतु। ଏହା କହିବାର तात्पर्य प्रिय भाई भौणी माने शिष्य माने देखंतु सदा सर्वदा यीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करुथिबा शिष्य माने एबे मध्य यीशु जेते बेले निजर दुख जंत्रणा को कहउछंती एवं मध्य सेही दुई शिष्यद्वय एही धरा पृथ्वीर धन संपत्ति एही धरा पृथ्वीर महिमा गौरव गारिमा उपरे एबे मध्य चिंतित अछंती। से माने भाबुछंती यीशु ख्रीष्ट गोटे बड़ राज्य स्थापन करिवे एवं सेही राज्यर राजा से हेबे। अर्थात तांकर बाम पार्श्वर दक्षिण पार्श्वर बसिबार सुযোଗ आमानकु मिलू एते आशाई से माने एही धरा पृथ्वी रे एपरि बड़ बड़ स्थान बसिबा निमंते। प्रिय भाई भौणी माने आम्भमान जीवन मध्य एहीपरि आप माने सदा सर्वदा एही धरा पृथ्वीर गौरव गारिमा धरा पृथ्वीर धन संपत्ति धरा पृथ्वीर मोह माया उपरे सबु बेले जड़ित। आमने स्वर्ग राज्य विषय चिंता करिवार सुযোଗ नहीं। स्वर्ग राज्यर धन विषय आम माने चिंता करिवार गोटे समय नहीं। सदा सर्वदा ही धरा पृथ्वीर गौरव गारिमा मोह माया उपरे चिंतित एवं व्यस्त। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु एही समय रे स्वर्ग आड़ को नेबा सदा प्रभुଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा एवं स्वर्ग रे तांको सहित बसिबा निमंते सदा सर्वदा चेष्टित रहिबा। यीशु एही अनुरोध क्रमे से मानकु कहंती तुमे कौन मागुछ ताहा जानि नाह, तुमे कौन मु पीउथिबा पान पात्र को तुमे पी पारिबो। एवं से माने हाँ कहले। प्रिय भाई भौणी माने यीशु जो पान पात्र विषय रे कहउछंती ताहा होउछि तांकर दुख जंत्रणा एवं क्रूसर मृत्युवरण। ताहा शिष्य माने बुझिछंती कि नाही, किंतु से माने हाँ कहिछंती। काहेकि ना मु भाबुछि से माने बुझी पारि नथिबे। से माने एही धरा पृथ्वीर धन संपत्ति मोह माया रे तांकर पूरा पूरी मन प्राण जड़ित जो द्वारा से माने यीशु ख्रीष्टଙ୍କର एही पान पात्र अर्थात दुख जंत्रणा को से माने बुझी पारु नाहंती। प्रिय भाई भौणी माने आसंतु सदा सर्वदा आमे एही तपस्या काल रे
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇ ହୃଦୟ ସଫା କରି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତତ୍ପର ହେବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଯାକୁବ ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଦେଖିପାରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମାର୍କଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଅହଳି ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ତଳେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ମେରୀ ମାଗଦଲେନ୍। 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ମେରୀ ମାଗଦଲେନ୍‌ଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଏବଂ 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାକୁବ ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହୁଏତ ଜହନ ଏବଂ ଯାକୋବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଅଛି ମାରିଆମଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତାର ଅର୍ଥ ଯାକୁବ ଏବଂ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମେଷପଲମାନେ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ରହିବା, ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା ଯୀଶୁ 3 ଥର କହିଲେ। ତେଣୁ ଏହା କହିବା ପରେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯୀଶୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭରେ ନ ନେଇ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂରେ ନେବା। କେମିତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଉଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାତନା ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗଭର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ସିଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର ଗୋଟିଏ ରାହା ସେ ଖୋଜି ପାରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜହନ ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାରରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ସେ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାପୁରି ଜୀବନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ କରିବାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ଯାକୋବ ଏବଂ ଜହନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଣୀ ଦେବାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା ମାଗୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ପାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାମରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପଛରେ ବିଜୟର ଗୋଟିଏ ମହୋଲ୍ଲାସର ମୁକୁଟ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପଛରେ ଉତ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସର ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।